25 होते की मोहते गोला जनमर होजिला साथे चाहिए फेरी आजी मते दिने काशीनाथ मंडी माद्रुस गड़िए दलर नेतृत्व नहीं किंतु आज विपक्ष दलर रणांगन अवतीर्ण होती किंतु संघर्ष तीव्रतर सूचीबद्ध होता ओमशाई स्पोर्टिंग श्यामदा रायंगपुर मयूरभंज रेड कलर जर्सी अच्छा जर्सी नंबर बाले टुडू 31 केदानी हंसदा जर्सी नंबर 6 भाटू टुडू जर्सी नंबर 10 निकुत सोरेन जर्सी नंबर 3 एवं काशीनाथ मांडे जर्सी नंबर 7 जदि रिटर्न भाईरा जर्सी साकुलियार जदि आम प्लेयर लिस्ट को सूचीबद्ध करा जाइबा प्लेयर लिस्ट को निरीक्षण करबा ताहले देखिए हंसदा गोलकीपर जर्सी नंबर 1 गुमान सिंह 12 लक्ष्मण लोहार 3 गोपास्टे 15 सुरेश सोरेन 8 गोराचांद मंडी 6 रंजीत मंडी 7 माद्रुस मुर्मू 11 अघन श्याम मुर्मू 13 यही भावे संघर्ष रहा निश्चित भावे बड़ा संघर्ष गोराचांद कुल मिजाज की खिलाड़ी निश्चित भावे फोर लाइन रंजीत को फाइंड आउट करिबार प्रयास भाव काशीनाथ मंडी इंजा खान पाई गोटे टर्निंग पॉइंट मुखी मत कौन कोण कम हमें से मैच को निर्णायक मोड नेबा प्रयास निश्चित भाव करेंगे गोलकीपर संग्रा को चली खेल निश्चित भाव कौटी ना कौटी गोटे बड़ संग्राम हाई भोल्टेज मैच जर्सी नंबर 8 निश्चित भाव लाखन सोरेन वर्तमान जर्सी नंबर 6 रे ओम साई गणेशन स्ट्राइक नेबार प्रयास प्रयास करबे तो जहाँ भी वर्तमान प्रयास चली निश्चित भाव उभय दलर समरसज्जा द्विगुणित कर बर्तमान रिटर्न भाईरस रे 8 नंबर खिलाड़ी निज नियंत्रण बल साथ प्रयास को फास्ट इनवाइटेड बॉल এবং নিয়ে ফরওয়ার্ড বল সুন্দরভাবে সামনে চালিয়েছেন এবং মাদ্রুস ভাই শ্রেষ্ঠ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবার সময় মাদ্রুস ক্ষিপ্রতা রহিছিল 73 রান খেলাড়ি কিন্তু আমি কহিপারিবা ওমসাই স্পোর্টিং ক্লব যিকে জামবা 11 রে চহর পকাই আসুଛନ୍ତି অপর দেশার তো আমি কহিবো নো যেহেতু খেলা হিসাবে দেখিলা পরে আপন জানুথিবে কেউ টিম খেলুছে মহাশক্তিশালী টিম आजिकार मैच जेभली भाव टीम कैप्टेन टीम मैनेजर सहयोग करते प्रशंसा कर कम पड़ी कारण एत दूर झारखंड बेंगल झारग्राम अनेक किसी प्लेयर ओडिशार अनेक बच्चा बच्चा खेलाड़ी जामदा 11 कैप्टेन कोटे ना कोटे एक नामचीन खिलाड़ी को जही कहवा 2 लाख टंकार जड़े महा मुकाबिल जे ताहाल कामाचा करते से खिलाड़ी निश्चित भाव मौजूद रही ओमसाई स्पोर्टिंग क्लब उपदेश छाड़ा जंतु नहंती गुमान सिंह भरी एक नामचीन डिफेंडर নিজস্ব ইউটিউবার ব্লগার মধ্যে কম্পিটিশন ফেরবি প্রথম চালে ওমসাই স্পোর্টিং ক্লাব যেভাবে ভাবে লক্ষ্মীধর মহন্ত দ্বারা ये टीम को संगठित करा जाइए ऊपर दिशारे रिटर्न भाइरस जो महामारी महा कोरोना भाइरस परिका ये टीम कौटी ना कौटी 2 वर्ष आमको निशब्द कर चलापथ गमनागमन जी के ठीक कर भाइरस ये भाइरस केते बड़े भी विपज्जनक हो पारती दिशारे देखुवा टीम को स्वागत करेंगे पुनः नेक्स्ट परवर्ती घटना बढ़ी आमको समस्त दुकान पता करने बड़ भाई अर्जुन हंसदा को निश्चित भाव स्वागत करते दुटी दल मध्य संगठित बाहरी चले गल प्लेयर अपना रणांगने जेटा कि कर्मक्षेत्र एगुस जाबार जन्य प्लेयर को प्रयास करबेन एखाने दुटी दलेर सुसज्जित खिलाड़ी इंजा खान जेटा कि 14 नम्बर खिलाड़ी एक नामचीन खिलाड़ी खिलाड़ी आज
माद्रुस का बॉल माद्रुस बहुत ही फुर्तीला और टेक्चर और सामने को आगे के जबरदस्त प्रयास माद्रुस का जबरदस्त प्रयास सिलेवर आपको आगे के खिलाड़ी इंजा खान सामने आछे और আবার কিন্তু মাদ্রুস কাছে বল কন্ট্রোল কিন্তু 3 নম্বর খেলোয়াড় সেটা কি পুনর্বার মাদ্রুস কাছে গোরাচাঁদ মান্ডি হালকা ডিফ্লেক্ট করে বল আর টেকেল সামান্য তবে খেলে इंजेक्शन बाहर के सूचना माद्रुस का बॉल माद्रुस से रिलीज करवा सकते सुंदर भावे 15 नंबर खिलाड़ी शबाब सेकंड ऑफिस सूरज सरीन का बॉल पास दिए थे 7 नंबर खिलाड़ी रंजीत मांडी का आते एक तरह खिलाड़ी जरा ग्राउंड के प्रथम खिलाड़ी आज के बीच करवा सकते सुंदर पुनर्बार स्वागत जानिए सामान्य इतिहास के दौरान जন্য प्रयास করব এখানে রঞ্জিত মান্ডির কি রকম অ্যাসিস্ট ছিল হালকা টাচে ছিল মাথায় সিদ্ধা গোল পোস্টে চলে গিয়েছিল কিন্তু আবার রক্তমুখা হোম সাইড শোডিং করতে হার বারবার সে প্লেয়ার নয় এখানে দেখুন সুন্দরভাবে চমৎকার এটা কিন্তু এখানে ফাউলের সূচনা রক্তমুখা সেটা কি অংশায় কাশীনাথ কাছে বল আর ভাটু কাছে বল ভাটু একটা ওর সাথে প্লেয়ারসের জন্য ফেরত হবে নিশ্চিতভাবে একটি অপূর্ব সুযোগ কিন্তু শট কাশীনাথের কোনো নারী কাশীদান মান্ডি যাচ্ছে নম্বর 7 এইরকম দুটি গোলের আছে যেরকম যাচ্ছে নম্বর 11 রিটার্ন ভাইরাস রঞ্জিত ঘোর খেলাড়ি কুল মেজাজের খেলাড়ি রঞ্জিত মান্ডি সোনা পেন্দুয়া আসবিনে কই দিকে পেন্দিক দিকে পড়ে আসছে কেতে খেলছি দেখছো তো কাই খেল আর এখানে সেটাকে ভরামি খেলাড়ি গোরাচাঁদ মান্ডি কাছে বল 18 নম্বর খেলাড়ির কাছে চলে গেল বল লক্ষ্মণ লোহার যেটা কি অনুভবী খেলাড়ি আর 6 নম্বর খেলাড়ির কাছে বল ধীরে ধীরে আর এই সংঘর্ষপূর্ণ ম্যাচ থাকবে এখানে পাশের মধ্যে 6 নম্বর খেলাড়ি গোরাচাঁদ মান্ডি বহুত সুন্দর টেকনিক হবে যে তাহলে বলটা চিত্রাচ্ছন্ন প্রয়াস আর খেলবাচ্ছেন কি করতে পারে এখানে 15 নম্বর খেলাড়ি 15 নম্বর খেলাড়ি বল আপনার কাছে রঞ্জিত মান্ডির জন্য সামান্যতম এখানে মুখী और मुखीर काছে বল মধ্যবর্তী অঞ্চল বল 3 নম্বর খেলাড়ি আর খেলনা আপনি দিলে কাজ জাপির তো আমনু কে রে কাকনে লিঙ্গালম কাজী মেডেন জাপির কে রে আর मैं মাঠে মেনা কিনে ইসুরা সারে পারি অরুণ কুমার বেহেরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বরিশাল শ্রীকাতে আনা Ini ulang cesta time ke Madrus tak boleh menang. Mencuri sepak jalan tinggi cesta Gorachaঁদ. Amin tate. Hari ini ulang cesta awal ter 13 nomor kelari Madrus latin ball. Madrus joka. Mencuri sepak jalan ke 3 nomor kelari tabol Suraj. 8 nomor kelari Gorachaঁদ tabol mina powerful shooting taike na taike. Joka bahir passe nak ada itu resar. Just skill. My wife skill ayar boli di latin cesta আর ভাটু latin ball 10 নম্বর খেলাড়ি আনের জোকানা ফাউল no lakne entare abiro free kick opportunity ko namaya som sai fc sheri khan ke nore bana team renang rocak mitang football renang jahar ronak huyu katha parmeshwar babu kona ronak south ke match unho malhakan henderenil लेका के एक kana nori ngelbi okoi ho kote bangko kuma chance goal ato gologo giaone option kin yamala ranjit napai assist hej lena ar header ona finish leginte kono bhul bai bulla no lekate return virus mix sunte manang hantar goda gelo din mena নিশ্চিতভাবে সমঠিকটা এটা অর্জুন রাখের লড়ে লইগো মহা মুশকিল শেষে ইমজা খান লেখান ডিফেন্ডার ভাটু লেখান নামায় নাম চিহ্ন খেলাড়ি কিন্তু বাপি হেব্রম ওকারে
Kina khel ho sarite do karisho bangjal hoya kera substitution extra player lekar gendor bakara nore bapi jasi ali lahari mane tahe 2 lakh taka re jahan se napai mane ke le tahe de asal mein brother shepsi patar sen khan rakhade sari sarjam marsal madwa kalab rakhade re to tehen okarecho gol pachale men akhir kera Sai Sporting bakare bonyelit gua nase hembe ceke ko ngasare ar nase harier gas godare nan harier rang todo orang te emme return virus bonyelet kena